الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تعالى في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Idul Adha yang insya-Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada launi main atau pada syukur laurifong Allah Subhanahu wa taala wa maraja pamasin nia masarru akamasi. Fong Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Mak kita itu masalau marengkalinga itu magaru-garu madiseng itu makapang-kapang napuade nabita makada wa'budullaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Sampai fong Allah Subhanahu wa taala pada Tuhan narek kumuitai puange fa illam takun tarah narek kode mulemitai fong Allah taala fa innahu yaraka patongang irilalenna atimu maka da musti naita ki fong Allah Subhanahu wa taala napuade andre guruta makada bere-bere lotong riase na batu malotonge ritenga beni petak kape naita fong Allah Subhanahu wa taala onco pasihana reko kedo-kedo ta ide rupa tawe turi lebonna iye velino. Oleh karenanya memagi-magi soe-soe na limata enrenge jongkak-jongkak na ajeta hadir ilalenna iyewe kesempatan baraka ewe naitai fong Allah Subhanahu wa taala sebagai tandra papojinan nia papakalebi matandre lauri agamana fong Allah Subhanahu wa taala. Maka to baropai masalawan rengi papa salam lauri pangulukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ia angkai purana bukti kangitan re napa pojinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lori di ummana terbukti ya Nabi tariwatun namaelo icabu nyawana yang kai napuada Nabi yang dipanggil Rasulullah bukan ibundanya Siti Aminah, yang dipanggil oleh baginda Rasulullah tania ambona Abdullah, yang dipanggil oleh baginda Rasulullah tania istri tercintanya Siti Khadijah, yang dipanggil oleh Rasulullah bukanlah anak tercintanya Siti Fatimah, akan tetapi yang kasih mata rampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummati ummati
ummaku, ummaku. Bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah, engka sewa waktu Nabi tak sipulung isi bawa sinin na sahabai. Napa yero Nabi tak miti madunu-dunu wa matanna Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makutanai sahabai, limadha tabki ya Rasulullah? Magi mutarri esrona Allah Ta'ala. Mappe bali winabita, ishtaqtu ila ikhwani, mudanila dekat lauri sulusurku nasan nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makutane paimas sahabae, makada awalasna min ikhwanika ya Rasulullah. Taniaga idi manang termasuk sedesurmu esron Allah Ta'ala. Maka dia Nabi Ta'ala tania, antum ashabi, ikutu mannas sahabatku, wa amma ikhwani, naiya sulasuraku nasan nabita, hum qawmun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi walam yarani. Ia naritu umatku yang kairimon riku matapai lauri aleku, mapuji matandal lauri aleku. Akan tetapi namo cicadek tonang kanasir untuk si bawa aleku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mamagi-magi engkau ngetah hadir ilalenna iwe onrong iwe. Termasuk bukti papuji dan niat dan imatan relori Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasaba iya nabita mapamula tuona letuk matena, bahkan kelak nanti ketika dibangkitkan de napaja mapuji ale nama lebihna Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam lori di umat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan risetding asiselengan na dati na manee, asoy na waniye, minggu na ulangi na taungi hadirin yang dirahmati oleh Allah. Saman baru-baru saja kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Na angka siki di tanggal 10 Zulhijjah. Padang kamana kisi puluh rilalan na iwe onrong iwe untuk laksanakan ibadah Idul Adha ya rigato makkada Idul Qurban. Pada angka kipakai pakaian mabaru nama kesing sebagai tanda papakalebih ri agama nafong Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada angka mana kikur itu masih dipakaian, angka mana kikur itu masa-masa tetong, masa-masa suju, masa-masa tudang, seraya mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ajo pangenna waktu hadirin yang dirahmati oleh Allah, perputaran waktu demi waktu, mabere peringatan lauri di manang engkai turi lebon na yewelino, maka danulle makokewe irasakan ngipamase adisingenna fong Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ari ngeraki maka da wadi jaji baja sangadie napoleki ria sengilasa. Ya romakoko ini merasakan yang namanya keluangan waktu, kesempatan. Wadi jaji baja sangadia narapi kiri sengi aci pireng. Makokoi maparentaki wadi jaji baja sangadia tania na idi maparentakan tetapi idi iparenta. Makoto paro paimang yang hari ini merasakan nikmatnya kehidupan, nikmatnya atongenna fong Allah subhanahu wa ta'ala, ari ngeraki makada cepat atau lambat melok ki yarega nateyaki musti pole ria sengi amatengenge. Na iya amatengenge sini tomato malebih kude nama kita malolo tawe yarega matoai, de nama kita sogi tawe yarega kasiasi, de nama kita maparentai tawe yarega iparentai.
nareko pole ria sengi ajalang napuade fong Allah taala fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nareko pole ajalan nasedia rupa tahu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Den nariulle pat dioloi makoto paro den nariulle pasoro iria sengi amatenga sini toma-toma lebiki. Buktinya siaga ni egana tu selesurata sompulolota balibolata keluargata bahkan dua itu pajajiata. Mungkin beberapa hari yang lalu riwatuna ular ramalang engkau mau pakai situ dangas sifat bicara sifat bicawa akan tetapi iyewe esoewe dek nigaga nasabaril lisu niri pamasena fong Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Idul Adha yang insyaallah dicintai dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi narekor yite makko kwewe kondisin nalino sini toma-toma lebiki iye welino matoa ni sini toma-toma lebikung kay hadir iye welino mega nila sanna sini toma-toma lebikung kay hadir iye welino tay pada ni laona bola matuai marapo ni padin rinna marapo ni pangatakna hadirin yang dirahmati oleh Allah. Iya tu boleh nareko marapo ni tianna marapo ni padin rinna pangatakna de na wadiki mega kedo riasekna de na wadiki masalah salah kedo riasekna na saba upanna mega kedo kiarga masalah kedo kiriasekna itu bola marapoi marutungi bola sini toma-toma lebih kai hadir. Tak perhatikan ni makokwe kondisinna linotai malasai kondisinna linota makokwe terjadi bencana demi bencana di mana-mana hadirin yang dirahmati oleh Allah. Banjir terjadi, tanah longsor terjadi, gempa bumi terjadi, tsunami terjadi, angin puting beliung terjadi, kebakaran terjadi di mana-mana hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan ternyata dalam kajian tasawuf keseimbanganna iyewelinoi tak gatungiri ampe kedona rupa tawi magi nasabak ternyata iyewelinoi terdiri dari 4 unsur, yaitu unsur tanah, unsur air, unsur api dan unsur udara. Makoto poro idi rupa tawi terdiri dari 4 unsur itu, yaitu unsur tanah, api, udara dan air. Oleh karenanya nareko masalah salah kedo kini rupa tawe maka terjadi ketidakseimbangan di bumi ini hadirin yang dirahmati oleh Allah. Makoto parupai ujian demi ujian yang datang silih berganti. Boleh abala isini toma-toma lebiki. Termasuk apolengan nasib di abala yang narituriasannya virus corona. Bayangkan hadirin yang dirahmati oleh Allah, iya virus corona kehadiran virus corona napak bitauki sininna umat manusia yang ada di muka bumi. Gangkanna hadirin yang dirahmati oleh Allah, riwattunna apolenganna iya corona tatutu imasijinna fongallahu subhanahu wa ta'ala. Dena na sampaja beri jama taweri masijie dena na sampaja juma taweri masijie riwatuna ramalang daitona nama tarawih taweri masijie utamanya di kota-kota besar hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kiblat umat muslimin Masjidil Haram, Masjid Nabawi natutur toni hadirin yang dirahmati oleh Allah. Gangkan nadeto nagaga haji maupun umrah di tahun ini hadirin yang dirahmati oleh Allah. Perlu tabaras sa'aleta, kenapa ini semua terjadi hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ajak tamatut yang rengimat dareke lari fong Allah Ta'ala, ajak tasalah kangi fong Allah subhanahu wa ta'ala, en rengi ajak to tasalah kangi iwe koronai, ajak tasalah kangi puangi makoto paro koronai narekona tutu masjid na fong Allah Ta'ala dena na sampaja beri jamat taweri masjid wadi jaji sini toma-toma lebih
bikin kay hadir riwat tunade pigaga yewe corona we mangobi fong Allah subhanahu wa ta'ala we kalima rilalanna Yesus yunie hayya ala salah ataku pada lauki mai rimasiji mas sempajang hayya alal falah sininna ataku pada lauki mai iwereki ada cengang lauko masiji hadirin yang dirahmati oleh Allah. Seakan-akan Allah menyapa hambanya dengan penuh kemesraan. Maka da iro ataku mai gae susana, iro ataku mai gae masalana lauko mari masijie tetongang ibere jamae waka isininna masalamu iro ataku angkaila sanna lauko mari masijie wakai upapa aja isininna lasamu iro ataku mai gae inrenna lauko mari masijie uselesaikan isininna masalah inremu. Akan tetapi apa jawaban kita sebagai hamba? Mangkalingai pangobina fang Allah Ta'ala aga balasatta idi atai maka daki jolo sibuk mopa jolo engkamu pari galunge jolo engkamu pari dare jolo engkamu pari kantoroe jolo matin romopa jolo maliwasemopa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, padahal Allah ingin menjawab kebutuhan kita, Allah ingin menjawab keperluan kita. Akan tetapi makutuki iri atai papole pangobina fang Allah subhanahu wa ta'ala ajak to tasalahkan ni koronai narek kota tutui Masjidil Haram tatutui Masjid Nabawi di nagaga umrah maupun haji tahun ini. Ari ngerak kita paresai aleta wadi jaji selama ini maega tau mendre di tanah Mekah tania na karena pangobi na Allah subhanahu wa ta'ala nakatai wadi jaji mendre i Mekah maelo mi mapoto-poto mas selfie riolo na Ka'bah wadi jaji mendre i tanah Mekah maelo miria sengi haji narekol lawi botingi arega barugae tania na karena Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi pangobin nami setangin nia iblis senakatai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karenanya hadirin sing toma-toma lebiku, dalam kondisi dunia yang semakin rapuh ini de nagaga ya wadinge ipigau sangadinna itambai tepet tak lauri fong Allah ta'ala itambai tau tak lauri fong Allah subhanahu wa ta'ala ipamai gaiwi tobat lauri fong Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba napuada itu fuang ngeri laladna korangnya makana wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Majapun napuange de napabinase sedie umma de napabinase sedie ata de nawerengi abala lauri sedie kampung wa anta fihim nareko engkai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipaturi lalenna atu tongeta wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Enrenge de tuna pabinase pong Allah ta'ala sedie umma yarga sedie kampung nareko angkamui iero ummai simata billau toba lauri pong Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sadari maka daidi rupa tahu edena salai kiria sengi atas salang ria sengi rupa tahu pusti pernah melakukan yang namanya dosa dan kesalahan. Wadi jaji engka hikurituri lalenna iwe onronge makada aide naje nak dam pengeka fuange nasaba 70 ni taung umuruku 100 ni taung umuruku wadi jaji maegangi sifat majakku dibanding ade cingeku lor fong Allah ta'ala
Bahkan wadi jaji sini na umurku 70 tahun enrengi 100 tahun upakke gune untuk madoraka enrengi madosa lauri fong Allah taala ajak laloki nangkat dapat turun poleri pamasena fong Allah taala nasaba si puegai egana dosata lebih maega pi adam pengenna fong Allah subhanahu wa ta'ala lerisinin atanna si puraja rajana atas salata lebih maraja pi papujinna fong Allah subhanahu wa ta'ala lerisinin atanna hadirin yang dirahmati oleh Allah kullu bani adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabin si decet-decinna sininna an apona Adam madosa manang akan tetapi si decet-decinna tau madosai ia naritu tau ia angkai si mata millau toba laurifung Allah subhanahu wa ta'ala narekko madosai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, malaki contoh lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enrenge ilaksanakan imana ia angkai nawereki pangulutak Nabi Ibrahim alaihissalam ia naritu karobai hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ia tu Nabi Ibrahim alaihissalam nawereki contoh atanna fong Allah subhanahu wa ta'ala matan rematapan niya mapuji lauri fong Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa besar perjuangannya, betapa besar pengorbanannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Buktikan itan rena papujinna lauri fong Allah ta'ala. Dikisahkan iro Nabi Ibrahim mapuluh-puluh tahun ni etana pura kawis si bawah Siti Sarah akan tetapi dek gagawija iwerengi rifung Allah subhanahu wa ta'ala gangkan nama Sarah nyawana Nabi Ibrahim alaihissalam pikiriki watakalena maka damaga na kasina rekomate kana dek gagawija na wereka fung Allah ta'ala dek gagawija ya wedinge paterui perjuangan kuntu bangi agama na fung Allah subhanahu wa ta'ala gangkanna Siti Sarah benena Nabi Ibrahim alaihissalam narasakan isara ini nawana lakaina nainapa napuada lakaina makada surona Allah ta'ala utimpai asage nangengeri aroku upatat dengi sipa angin purungeri watak kaleku utarimai nasabahati sabar nania keikhlasan saya minta dirimu untuk bisa menikahi Siti Hajar mamagi-magi fong Allah subhanahu wa ta'ala natarimai parillodo ngeta nawereki Siti Wija yang kai wedi paterui perjuangata untuk bangi agamana fong Allah subhanahu wa ta'ala gangkan nariwattunna puratongan nikawing Nabi Ibrahim alaihissalam si bawa Siti Hajar iweretongan ni Siti anak makesing ampe kedona anak sabara anak ipu minasai mapuluh-puluh tahun etana cayana matanna buana atinna intan maborom-poronna arudani temabokonna tubunna buah hati belahan jiwa siang jadi angan-angan malam jadi impian kepadanya cinta dan kasih tertumpu anak si batu-batu ria senge Ismail riwatunna Nabi Ismail tumbuh remaja mapujiladai Nabi Ibrahim lauri anakna Ismail gangkanna fung Allah ta'ala mailo inna coba Nabi Ibrahim mailo inna uji tepenna Nabi Ibrahim dan kakega kira-kira papojinna Nabi Ibrahim lauri fong Allah ta'ala nareko ibandingkan isi bawa papojinna lauri anakna gangkanna 3 hari berturut-turut ipan nipiwi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sejarah hadirin yang dirahmati oleh Allah iro Nabi Ibrahim nareko makarobai tungkat tahunna de na kurang sisa bue bembe enrenge siratue unta nagere nakarobang Nabi Ibrahim setiap tahun gangkanna pole iblis segoda Nabi Ibrahim makada Ibrahim magana megalada mana mo korobang si sabu bembe si ratu unta mo karobang dega mumitau capu waram paramu aga nasan Nabi Ibrahim iblis
Jangankan si sebu bembe, jangankan si ratu unta, benenge engkawija, engka anak nawereka fong Allah subhanahu wa ta'ala, namuni anakku gereto narekomemen na puelo ifong Allah subhanahu wa ta'ala. Aga na angkatungan na anak na Nabi Ibrahim, Allah menagi janjinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Eloi na uji tapan na Nabi Ibrahim alaihissalam, nasaba iyero tapo sini toma-toma lebiku tania bicara bawang, iyero tapo tania werekada bawang, iyero tapo tania ate timu bawang. Akan tetapi iyero tepe asituruna etekna timue etokna atie si bawa pembuktian melalui tingkah laku. Ipan nipi Nabi Ibrahim 3 hari berturut-turut, maka daya Ibrahim tunaikan janjimu wahai Ibrahim, tunaikan janji yang kai puramu puada Nabi Ibrahim. Aga bajanna nagere ni si sebue bembe. Malam kedua ipan nipi si Nabi Ibrahim, maka Ibrahim tunaikan janjimu Nabi Ibrahim, laksanakan janjimu wahai Ibrahim. Keesokan harinya nagere si ratue unta. Di hari ketiganya kembali dia bermimpi, maka Ibrahim laksanakan janji angkai pura mupuada riwet tunna de pagaga anakmu wasap pura mupuada makada. Jangankan si sabu bembe, jangankan 100 unta, namuni anakku narekomeman na ilorang ifong Allah subhanahu wa ta'ala ugereto narekomeman na wereka puang ngisi di anak. Makukwewe gere anakmu wahai Ibrahim. Gangkanna narapi 10 ompok na Zulhijjah pada toh hari lalenna iwe asoi hadirin yang dirahmati oleh Allah. Meskipun berat harus nalaksanakan perintah nafung Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabah tatana memang iri lalatenna Ibrahim, tatana iri lalenna atinna Nabi Ibrahim, maka de gaga papoji matanre sangadinna papoji lori fung Allah subhanahu wa ta'ala. Siminna anu ripojie narekota nia idi salaiwi alena salaiki gangkanna napasadia ipisona napasadia itulunna Nabi Ibrahim alaihissalam. Rigau engkana melo natiwi anana untuk nagere anana Ismail. Iyaro kasih Ismail na itai na perhatikan ikido-kido na ambokna naga ni kasih iyaro pisoy amboku elo naga kasih iyaro tuluy amboku gangkanna makutana Nabi Ismail riolo alat birenna ambokna na inapa na puada makada alamat asna'u bi aga maelo tagaurang na ambo napuada ni Nabi Ibrahim nasibaway tetti way mata napuada makadaya abadi inni ara fil manam ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Anakku Ismail, napanipi ka fong Allah subhanahu wa ta'ala wi tarilalannatin roku wahai anakku tercinta, nasuro ka fong Allah subhanahu wa ta'ala untuk ire ko anak aga tanggamu wahai anakku tercinta. Nabi Ismail de sisa-sisa nakenai seleng riwatun naripo dari ambon na makada maelo igere na sabab parentana fong Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan napebali wi Nabi Ismail makada ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Amboku laksanakan iparentana fong Allah ta'ala aja tatunda-tunda iparentana fong Allah ta'ala gerek ambo mako koy amboe aja tatundai insyaallah talolongan nga mancaji anak sabar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nagiretungan ni anak-anak Ismail alaihissalam
natiwi riset dia bulu ria senge jabal kurban rigawa engkana napatin romadecing anakna ma perlu atinna Nabi Ibrahim alaihissalam mailotongan nalaksanakan perintah na pong Allah subhanahu wa ta'ala gangkan na yero Ismail naitay rupa malabi na ambo na napa mapasang makadae ambo riolo de pak tagere ka ambo tapatarengi wipiso ta ambo tasiyo iduai limaku ambo tasiyo iduai aje ku ambo barak ku amangi nade kasih nama lade mapadiri watuku egere enrenge de to na ucak kita riwatuku igere ambo ambo tatutui mata tambo riwatuku igere ambo jangan sampai riwatuku melo tagere tai rupaku na mompo asnyawata nade tajaji laksanakan iparentana fong Allah subhanahu wa ta'ala amboku taludung iwajuku na inapa talapi madecengi ambo tawerengi kasih indoku sebagai hadiah terakhir dari anak da Ismail eloku kasih mapidece lauri indoku akan tetapi tenai lorong fong Allah subhanahu wa ta'ala nasorong ipisoy Nabi Ibrahim alaihissalam temakan rei pisoy temakan rei anu matarenge tepat todoy anu macacae tamiti darai narekome metenai lorong ifong Allah subhanahu wa ta'ala gangkanna na betang yero pisoy ribatue yero batue mapue dua gara-gara tarenna yero pisoy sehingga makada Nabi Ibrahim piso magi nangka allonna Ismail de mulle retai na itu batue tenda na mulle retai aga nasang batue nasaba elo na fong Allah subhanahu wa ta'ala elo muiko elo ko gere Nabi Ismail tapi elo na fong Allah subhanahu wa ta'ala temakan rei elonna temakan rei pisoe risesena elonna Nabiullah Ismail alaihissalam mompo ni kuritu suara dari atas langit nenapa naku ada makada wanadainahu ayya Ibrahim qad sadaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin Ibrahim majapunna pura mulaksanakan ni janjimu pura mulaksanakan ni parentaku insyaallah lolongi apalang polirisininna tau makkacoil laurialemu Allahu akbar walillahil hamd. Olehnya itu sebagai kesimpulan hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam kondisi situasi dunia yang semakin rapuh ini de gagalai sangadinna itambai tepeta laurifung Allah ta'ala ipai megai tobata laurifung Allah subhanahu wa ta'ala malaki contoh risesena Nabiullah Nabi Ibrahim alaihissalam buktikan ni tanrena papujinna laurifung Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan papujinna lauri anana Yeroidi tau makokowe umana nabita de totu nasuroki nabita gere yanata akan tetapi nasuromi nabita untuk gere bembe yarega saping magi na isuroki gere bembe yarega saping. Hadirin yang dirahmati oleh Allah yeroto makarobange naniakan ni alena makada ugere iyewe olok koloe enrenge ugere toy sinin nasipa olok kolo ya angkai rilalenna watakaleku naiya kautamaanna tau makarobai gere bembe ya rega gere saping tungke bulunna bembe ya rega bulunna sapingi nawala ifong Allah subhanahu wa ta'ala sibawa tase diedece gangka makokowe de pagaga alat secanggih apapun itu mulai bilangi siaga yero egana bulunna bembe yarga bulunna sapingi makoto paropai melori sininna surat-suratku yero angkai mupa dua itu pajajianna alaki contoh risesena Nabiullah Ismail alaihissalam anak matapal lauri fong Allah subhanahu wa ta'ala anak merengkalinga ada lauri dua itu pajajianna mapakalabi lauri dua itu pajajianna. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangankan waramparanna
jangankan sininna yang kena punangi rela igere ri ambona nasabak memang na perintangi fong Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya anak-anak papaka lebih dua itu pajajiata isengi makada ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Papujinna fung Allah Ta'ala tak gatung di papujinna dua itu pajajiata enrengnya abacingenna fung Allah Ta'ala tak gatut toy ri abacingenna dua itu pajajiata maka topa rupai malori sininna tomatu aku makun reye talai contoh sipakna Siti Hajar benena Nabi Ibrahim alaihi salam indona Nabi Ismail alaihissalam de nengkana halangi wilakaina untuk laksanakan iparentana fung Allah Ta'ala. Bahkan napuadai Siti Hajar makada benengnya iya nasuruang fung Allah Ta'ala untuk igere iya rela mutu igere nareko memang naparentangi fung Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makoni rokapang balatur ki mamagi-magi mabarakai lori di manang terutama lau rialaiku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في إندونيسيا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم